Kijiri chabu shuwe hani mwana mabu. Majirije mwana tanda seke fumu. Kijiri chabu shuwe hani mwana mabu. Majirije mwana tanda seke fumu. Ushuwa mwana tanda ke fumu wajitu. Majirije mwana tanda seke fumu. Anshayi kola ikabiji balondi bandonga muhamu ya wa mwana tanda. Bibila lo mwana tanda kijina jandonga moyo. Twasu kuke ba mushindu kai utuji mokala tuleja bana be baka sai yonsu biji bienzeka kuno tetu kunu kuseka lwa chinsansi ngobuji bukale nga busonde ndonga mwe ya wenu nenu wanyi meme ni wetu tetu bonso nitu ikala tumulonda mukana mwa mwena ntanda kalwila shambu ikimema mwenu wajitu kujalelu mujijinja kumpala malwa chiji aya kukakesa gwetu batu bambani kuka manyunyu to wajikisha jiswa ni tu yikila ku mutumara tukesa tusatu kabwaluka kumpala nkoka jikake bandululu mujitungemo bitu mujijima ja konka chakumalaba bena kongo bakajila ni ndola ya hichi kubanga malaba yasu kuhoyeka kakesa bajibajila baseka ni tuteta kuyikila mwabeo ni tumaini ivumi banjila chinyi kalu kibiji nka chilumbu chivu men wa kumpala ani premier ministre wa mujitungemo ilunga wamba ni mfumo wa jitunga muviole constitution ani mwiba meini mikando wa jitunga hakuhesha mwena ntanda kankonde bu ministre wa affaires intérieures ma ordonnance kuchinye yoyi mu absence wa premier ministre ni kaluke tukandekelu ni tutete kumanya ni bana betu ba FCC batu hanyuma hakabila na shabalonyi benda muntu bakuba bikile bimba baji mu opposition ani batontolo jani eshi tujinabo mu coalition mujiba amani jitunga tutujirije mu coalition Félix Tshilombo manga tabukalenga mu coalition passation du pouvoir mwenzeka bafila bukalenga ni moyo mujima ele tutujirije bonso bajisanga bwa kwiba kakongo nitubanga ni bwalu bwa falanga ya mwana wa mwena kongo ikavubela hanshi bayela chibula kujindola jitu kujamala ba mushala twalonji kubisanji ni mu réseaux sociaux bwani $10 jibanga kushintu jibwa kumfranga ya mwana kongo 16,000 francs ani binunu jiko mini bisambo yumbuka ku binunu bibiji ni makumi atano uweka ku binunu jiko mini bisambo bakwa bomba jili tutukuluka tutufwa franga jitu jika kajinenu ba mwaba kibafu bajila bwani ndola ya hichi kubana lelu nyano ka mjila ka bijilu nuka nujila jikuluka moni bwenu nenu tujitufuluka kumeya tufutamba kwetu wakani bantu kutonde shanzambi mvululo kani watonji wanyangi bisalu wanyangi mijimu hajimunyu utema ni to munyu alelu oshi moni nzambi kavuni cha kwenza to donc ye kushala hamabo enda ba kwenza mujimu wenda kimutu twamba ka bijini fumwaji tungeji Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ye mulonde biji bantu bamba bantu kabeni ni walu bosonto tufu bamona mujitu matuko mashala bana betu ba FCC munjili ni secrétaire général wa mwena ntanda Ramazani Shadari mfu ala jibeshi bune na hamunshi mfunda ni ndola ya banji $200,000 moni bi mutonde bikola wenza marche mako amabeshi mafunda ni Félix ukaba dirige mu dictateur wa hinga ni Mobutu tetu kumona bionso ayo kajibi tukemesha bikola bana betu mwena ntanda Ramazani Shadari ujuho moyini wewe uvudo fe wanfu mwajitu wakala yingwa lelu to wakala kabila wewe uvudo fe wenda bakuhesha mandola bakuhesha machine jitungejenu basalai bionso mu bianza bieba wakati muna election to na shama songulanga na to bwa mema to ngamba ni bumema mwikala do fe wakabila mvunga ngata bukalenga ajinjinke mabikola Ramazani Shadari uhangila pouvoir mwikala dauphin wa chef de l'état wa chikondo achi mwena ntanda Ramazani Shadari kimongo lampasuto mutu tamuzengeje kuji Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi uji mfumo ajitonga lelo utumwenda munjilemu mema kujikonga ni kaji FCC uji opposition eshi tutu travailler kabiji mu coalition si nujibo mona ni coalition kena wenda bimpa to chichi kanda mo kulegela nchingai
mwena ntanda Ramazani Shadari hadi umona ni coalition kabisa bienda to ambi dans fumweba ambi l'autorité morale Joseph Kabila mwambi ni to je tulegele bintu ebi kopa mufare tukasomba mwana na mwana abenda na mutubamba kuneko bwalu mukajinasha mutu mukajikulubanzemu mukajiye mumona ni gisomba jijusomba ni bayenda kaje na jimpa to mukajutube ngajibaka we kajiko coalition hano nubomona ni kayeno enda jimpa to nyano ka nuto ambila malwa dictature ni biko abseke Felix Chilomo muyenga na mubutu kajileke lai muleke lai yanze bintu bien muleke lai ngayenda lombo il faut kuleke kabwalu kibiji bwalu bwajibanda jandola juvu ndola ya mwana wa mwena mele miela faranga ya mwana wa mwena ko ngutibula nwaka londa umo wakuba conseiller ba chef de l'état Félix Antoine Tshilongo Tshisekedi Fachi Beton umo wakuba ba conseiller benda wakato ambila ni bwenda yeye uvumumona ni jibanda jandola jijifumina kuma réseau mobile uvumwamba nangu même vous comprendre ndino ambili yenu vumu benga kwamba réseau mobile chivu conseiller wamba chivu Vodacom mujilonde shajimpa tutumona ni makutala itakubanda ni Vodacom kibwaro kai no munu malaba kachiku malaba mushala bantu bonso bamana kumanya ni $10 c'est 16,000 francs Vodacom toni malaba uvushintura bantu makutarude 1050 mumonika vuita bato pinje nenu numona Vodacom même njimona Kabila bwalu Vodacom Kabila réseau mobile mwibiji Africell nenu nunu mona Africell même njimona Olive Lembe Kabila mumoni benantandaba malgré mbatu chokesha munda mwabiji mujiku mini mwanda mukulu kimbanja no kuchoka to yimwene gani kujihatuka ja Kabila mubukalenga uvuma chisha chintu chenda chijulu angana lelu bwa kwalu kijila imwa baba kula kwambulai haji uji mutu maltraité tanta mulabe papa pendant 18 ans tu du mweza nchini tu du jinga bwa kwenzelelo nchini donc wata chinetu to watu shihama bwa pinjo ka ulo bwa kwangata to ni karikasi kino hana papa kabia nebi kumbana kabijito bwalu bwibiji buji bwenza kabiji bwalu bwandolebo no kalonda chilungu cha mijimu ya sanjuri ya shafu mwajito ni mwane to Vital Kamerhe tutumubikile ni kamelewa muntu mema mubikile wewa ujumwamba wambi ni bakuheshi mukokesha bakwikala coordonnateur wa mijimu ya mwajitunga ya 100 jours mijimu ya Lucas tubikile ni programme d'urgence programme d'urgence de 100 jours kaji we mumana kuiba muju muiba bwalu jumwimvi bwaro ka ile lojuji sana no muluka novie kwa to kama about we mumana kuiba muju muiba uju fika mu niveau wa kufila ji ku bank central bwa balenga reserve ya jitunga kacha bato lela kacha balo abanga reserve ya jitunga kabato bailenga mu bank to kadi we uju fila ji balenga reserve ya jitunga ahun franc yinu bamana kuiba ni wewe ni Jamal mina franc yinu muniba no mtu achila chinganyi vie bwalu tutubikile muntu ni Fachi Beton fumwa jitunga tumubikile ni Fachi Beton batu bangata simani milonda ni mai basamba kachi kwenza beton inje nenu nunu tuluile vintu nutubikile ni maison préfabriquée ah vie préfabriquée si umoni na shamiso situ jinayi mkongo ijija bintu bijika katuvuni jijinga ja maison préfabriquée to tetu ka ni pouvoir wa préfabriqué to tujini pouvoir wa Fachi Beton bigengele tumona beton préfabriqué bwa chini kuneko kujini swaso mumone lelo ni malaba miswaso jibwa kujia nsubwai mutu wakaja mali mumana kujia franc mvuleka imekutana ruluka manyawa wabo jumburo kuvye udenza mwaba biji mu mako mya biji nu hatuka ni kwa tuka mweni wewa baka abangu dongolola mwaba kusifuru ko to wakwera kujika ujyo fila mwaba kabwaluke tukibiji katujinako ni tuteta kwa kulaku bwabalwa mwena ntanda ilunga uvulonde akaja mfumaji tunga mugudi umubala ni mwenze bidi bwa malwa ordonnance tuji tumonano ni nene BNFCC mutuluishi kajikunu aluishi kanene bamona bikumbana to no akashima mwena ntanda Vital Kamerhe kumwambila ni enze monsu muji bwa kwenza ibo muji mwa kuiba bwalu mwane ka kwikala kuto na fama to kwaji kumpala na shawe muiba wakulondesha ka kwikala kuto nene kuteta kumona ni yo janu beton mwimana kana lelu Vital Kamerhe jujo la mesu mu makala ntumuna kabiji komina bikola bwalun kominu tu benzele ko dibantu bonso mo ba won freu tinsansa tijima na shakongo mujimba tu benzele makala bwal kai komina mbamteka tuizo makala vie bantu FCC mba kweli
lelo ujimo aba uhola mesu mulukano kwa tukato vye kwa tukato yeya mwena ntanda ilungamba ujiwamba ni mfuma jitunga mwibara mudevye anyi muviole constitution mwakulu wa bena falasi kaji uju homoi bolu mema njimo wakulu mbeni enza bulunda bululu vye ilungamba enza bulunda bululu wakamona nikabiyene bikumbana tuye kujilekelanga yena we mwinjire lelo ni Felix akwambile ni ulekele Felix akwambile démissionner we mwone kabiyene bienda to démissionner vie démissionner ndaku yekenza malweba ndakeza malweba lelo tunda akasendo jeni uji mumbanzi kaji muntu tunda akasendeo mwika la premier mingaka mulonda ku top Congo ko de débat wambani ujambani je suis expert en matière de justice lelo expert uji mumbanzi kaji vie tunda akasendeo ujuho moi ni territoire alomami enyi kwenu kuji mufuma mujano eyo na shandika katwiki la kutovye na shanjila kena kuto tujibalonda matuku mashala député wenu umwa muntu mukashika biji mwele menji mukuhita vye utumufunjila ministre Thomas Luwaka bwabwalu bwa chihalu ni njila kulomani kadi wesuvu ku justice vye bishimuvu ku raisonner ko kubinto abi bishimuvu ku raisonner binto abi mwana mukashimwenza mujimu epinyi nkusutenir honorable Vero Lumanu ndi tukwambile ni tukusutenir tetu bana benu bamwena kasai bwani frangi tuchibuchilu cha jitunga chi hatula chele mu office de route hamutu ha 130 millions de dollars bwa kwenza kwa njila umwi 150 km bwa kabinda ni mbujimai bwa kurelio njila makutau tujitumva ni DG wa office de route mwaji kaji malgré no kaji bamana ku perdre tunda akasende ku justice uji wa bantu bonsu kenu sungula muntu to tujimweta de droit ni tuteta kubya kula mutu tubya kulemu bateta kutulondo sholola uji tubaji to mukongo bwa kumanya ni frange yi iji office de route muji ya kwenza na injila wa kutu angaja kabinda ni mbujimai iji ko yi ni tuteta kumanya habo bubwalu bwa mwena ntanda ilunkamba tuji tumona ni hawi kala mwinjila ni ye yanga yenda Felix Antoine Chilombo akwambile démissionner vie ju ichijiba jeba bwalu ewo enda malu aji nchenda biteketa lungono we muhita kulungono nga nenda ishi kuhita kulungulu janenda malu ulo kulonda kamere mo mulukano haji mwene kabiyene bienda tolekela mukulumpa ndaka so mumbanzo kaji muntu mukulumpa bwalu bwa mwena ntanda ilunkamba vie uji muntu mukola me kwena ni menje to lwenza bintu biko bubijika bibileja bo excellence to njinso kuvulisha kakesi muchikondo cha kabila tatu yenu kabila unutubikire ni autorité morale nene bantu bokulumpa kwa kukila mwana muteke tunusombesha hanshi mukinga kati mu machine tulibamanya bintu avie tujini ma image nutunusomba hanshi vie tulibamanya tujibomo tumona tatu tuhinga na hanyima tuhinga jamensha hanyima kakesa muchikondo cha bukalenga bwa kabila bwa kwa kujini ngumi na kajima uvume na tushibe kajiwa tushi nteto abatujani moyo mali krebi nyano ni malonsu tutaturu tribamo munda mabiji mujiku mini mwanda mukulu to akamona muchikondo chendachi ma ordonnance abunyi tujinawo tribo kunuleja nawo abavu basinye kujisheo kitundu cheo kitundu ka premier ministre to vie cheo kitundu vu ministre wa intérieur tujibu kuteta kuvuluisha ordonnance wa kumpala batu banome secrétaire général wa administration publique mikanda ivu misinye mu le 21 ongondu musambo mu 2018 ye ya secrétaire audine jendo ile ko atoki matricule dans 4743 tujiba manyi mukanda ordonnance eva vamos signer ko jikabila ni show kitundu ka premier ministre to excuse muibiji kabidi ordonnance muko abuturi bakunuvuluisha bafuba nome ambassadeur wa République fédérale wa Allemagne jina jenda vule kamba shora jano ordonnance ba vamos signer mu le 21 ngondo musambo mu 2018 amu vamos signer ordonnance o kim premier ministre to vamos signer ordonnance en Kabila ni show kitundu mwika na bu ministre wa affaires intérieures premier ministre vice ministre mutu tutuba bikili ordonnance muisatu vamos signer mujitu kuja
jikumini jimwa jangondu musambo mutili mwana chochi mwacha binu bibiji jikumini mwanda mkulwechi uvu cour constitutionnel uvu banome uvu nuna ya makwenge ma vya tribo manya bintu byonso ebi kujima ordonnance abungi mako basigner kujirikabo wa chef de l'état wenu Tony Kalev usigner ordonnance abunyi mako abumine yemwe ina kabilanga yendo usigner munu vukani no akulambisha moni ebubuka lenga kibuno wa munu muto ambini to état de droit tusomba yi watatu wa mamu mfumwaji tunga Felix Antoine Chilombo kimunanga bwena ni bukoto tujisanga ai tibaka ai Kongo kinene kubanga kukikeba tukala kumabwa kukeba kwa kujujila Chilombo nkwe bwa kumunyangila kutujumwa kwe kamukebela nkwe bwa mona mwa kujambie kuhanga imwa kulombola kadisi njubo mwana ni muntu au ujanu beton chabusho ndiko mwana ujanu beton bwa lu mwima na position ndu janu mwao wakashibe nakatutande kama zashi quest nomba ni mufu kimufoto matu konsoa ndibanga ta yewe wa Vital Kamerhe mwena ntanda Kameleon tulipo mai no utumwanga ta kashikaya kabika kukosa kuna kumfumwa jitu ngansuki bwa foki kala ka poison we uji expert mu poison moni we muja amu hatu sukulo to sukula poison wakafila ka haya kubakosa na kumfumwa jitu ngansuki afa bwa we kuitabani ujanu beton kimufoto ibakala kukwela hambele kujimwana uvumwesha ka haya kubakosa na kumfumwa jitu ngansuki tujitu mwana ni bana betu wa FCC kato ni mushindo wa kwenye nini mujumu bimpato bwali nujanu bantu ba miyo yimibi kachaka batu banji kwa nga tamponda usangu kwa ni matalata ni luhele to nene nujini menja kushibe ya bena kongo nzambi kunu confonde nene kumona benza chachanana lelu bukalenga bujumu byanza bya mwana wa mwena kongo munka chimwajiluanga na bwa kunwele bibula bwani wamona kumwa kujisha bana bamwena ko munshima pinje unene kana na baso tujashima tunuki bananga nuno akamba ni nutunisha mai kumusona no akatunisha mai au kumusona katena bafato ni nenu bina banuisha babantu mai kumusona chinu jinachinchi katena mona chinu jinachito chichinu hesha courage mbwalo nunumva ni kukinga kati kujimuntu kajino amanya ni jikwabu ntomboli ni banda nchima kuwekai ninu jinyeme nanga yenu vie ninu jinyeme nanga yenu Felix nchenda bitekete meme njumanya viwa nyawo nchenda bitekete na tuta chingoma bantu ni batangala nenu nyema ninu tushile jitunge bwali jitunga nje tujabwa mwena ntanda tetu baso kutangida mu magiskuru yonso atumfumwa jitunga wenza na chahambelu na shamunemu mumeye ndo tuhita kwamba le peuple congolais est au centre de mon pouvoir mumoni mutu eshe kutitu bina bena Kongo bujitu moni bukalenge bumbo tetu bena Kongo mwena ntanda mujanga chira bintu byena siki hadi mwena ntanda uheta kuhenda valeur muntu jimututa michi ntanta mula nintetu bako baba shale ni madefu bwa lu bwa bukalenge lelo twangata bukalenga ni tusomba ku hanshi tuna kwetu ko uja mai ditala na muntu nujinwamu tujya ko tuchese cyanshima cyakabwa kimana gajije mukida no banyi kutukanga kaja no munyanu ni kutututa na shima sansi ni nuvuno wakula bwandola ndola mibanga kuweka kimyanje kuweka to njimwamba ni mibanga kuweka bwali kimyanje kuweka to ni huweka bikola et puis biweka jandole jiji hesha yilunkamba valeur bwalu bwa mone wajitunga njilungu cha chef wa gouvernement Felix kat chef wa gouvernement Felix président moni uji kulu bwalu bwandola bubutangira premier ministre bwali yeki chef wa gouvernement kaji ilungamba jibe yo kutangira bera bamwena kongo bajila mwaji ndola mibanda byakuja kabiena kokuto njile yitu jinayi ikangakana kulo mulunga nyilumo ni mfumo wajitunga bwa kwenzera kongo mujimu we uju uyakabwela kana munjila ya bantu abatu butetu souffrir we souffrir kumputu vie woko no mais souffrance tu va souffrir to atu butu souffrir we vuku kumputu vie avec la distraction jiba ja we kwenzera kongo mujimu mwaba mwina mko habuni na wa premier ministre mukolo buka jabu bulo kwa ngata bile lute bya banku londa bana batekete banu jinula yeni lunga nyilo ntantamula et puis we mwina tuba amba kuneko kujibena mangala ni sopile kya beti mukolo atika bitumba te chilufu luji ilunkambu fobolo mumona ni lwenduro ko luji muye ko katanga utokukatanga umva ni baba sinye ordonnance kwa kana ka chinsansi kangonde wa sinye ordonnance umva mwenye ordonnance uvumo ulwa usanga ordonnance ka jibuni bintu ngene
malgré jakula malgré bionso ordonnance ni mungachi majenza mujimu jiji kujimfuma jitunga mumoni bionso bikumbana ubanda uhoeka vie ordonnance ni signé kuji premier vice ministre Kankonde mwetu wa habila ambaha ordonnance jenza mujimu kako ina chijichima na bwari weji mwakula to ujuka bwele mundu honda lwa bana baje batukengesha kuneko havuwe musomba kumputu uje bifeteka bobo bantu ba FCC moyo wa bumubi mumweneka ni bantu baje kaba ibananga jisanga ja mwana mwena ko muto mumoni vision wa bunu wa chef de l'état ijikaye ni fetanga na to Felix Chilongo jwanga tabukalenga bwenda uteka munga chimwena ntanda wanjuta ngila no mwina mwena ntanda mwena ko yekala bim kibukalenga ku yabu kumpani nene nujini myo yimi tutu tangila ku ba gouverneur mona bijano mitoi ya jukeko ya jukeko kumanyema mitoi ku Congo Central mitoi kuloma mikwa mitoi babenga ba gouverneur kumanyema ku Congo Central na sekulu kuloma mikuji bantu benda ngendu ya munjira ya binji bamba nito mushindu je ba gouverneur benzo miji mukungoto sibadano ba FCC balu kumanyema sinenu ben FCC kuma taji sinenu ben FCC bantu baje wafa kuntoko honorable muchibuka kuntoko nunika bani turambira jine kene honorable muchibuka kuntoko vie atuma tumuna haji bikola leke la vie moyo mubi ni vision unu jinenda ku jumubi pinje uni bukalenga bujiko kulero kanu bya kukumbana toka bya kwenda to lekela papa ujumufika kujichibwishisha honorable kuntoko tuli bamanya ni tete mushindo akulondo shodora malo mwena ntanda kimfumu haji mwena ntanda ureklame droit yenda timbwa lubo kumwenza mujibenza ku Congo Central tombito eshe chinji kulo mamimomu lo mamindwenda jakabi tuvu bateka ku menjinito mutu vuni ministère ya justice et puis utu vunenda mu ministère ya justice wambani yeye yaki expert en matière ya justice mwena ntanda tunda kasenga lelo jumumbanza chena mayino uyenza chinganyi tovie kimushindu dibantu bonso aba hadi muye mumbanza nankuju mwenze bumuhanduka kukaba bwalu kuyimwenza nankuto ujuji sana mulonda kamere mu mama muko mino amakala mungafu mukujamba mwabeo bijanu byo bimu tutukema lelu la mer mende wambani muntu yons uvu mumanya ni mulenga mashamwana wa mwena kongu tubaji tumulondesha njinkema hikala lambere mende wambana ngusi mumoni mbwa musuma mbwasi bwa mmem mumoni mbwa musuma mbwa musuma lambere mende wambani muntu yonsu uji mulenga mashamu wana mwena kongu muni mulenga mashamu wana mwena ntani mulenga mashamu mwena ntani tubaji tumulonde shiro bamuko ataye mulukana je wamanya ni mwana utukukinga kati atu ni binshi muntu numuchini mali krebi onso adwa manya uji wenza nungubwa kujilongolola mukaji kumuheta ku mwaba mu nomination ya mubukalenga bwa jitala lebu bwa fachi beto mumwana ni ruba kuja kuchesa chanshima bimpa kumuhita ku bana beto abunyi bafubenza mitoi wetu mutumba wetu Martin Fayulu Majiji au mwena ntandra teno mukakula to tribenza nende litantantamula wambi ni hikala chi bwalu bwa verite des îles chivuka yenga kujimunyi jibeje tujisanga ni mfumo wajitu ngatuja hanyuma henda bwa kwenzela Kongo mujimu ni munguvu mujila maja muzito uvu hita kwambiriye bantu wakamba bwani nake ba mushindu kayu wonso wakopise metrouble mu Kongo bwani bajibalo ba tutugeni ba investisse kaba lutoko mutumbo ba tuba China kaba tuba la mwabo bilumbu to kaba luto muzito aseme trouble mu Kongo bwani ba investisse kaba luto lelu muzito ni Martin Fayulu mba fishi ya bana ba fwa ku chihuho cha coronavirus bai moni bashi bana kujitatu abu Felix Antoine Chilombo Chisekedi tujiba bamona ni ndonga mu ngwamwena ntanda ndonga mu mwenu ndonga mu mwetu ndonga mu abantu bonso mushindu utudi mwakala twambilanga na ya politique manasha mu bikosu mucha kwetu kakwekala no mucha kwetu to nitu kala ni ba invité babu nitu kala ni bantu ba bakulu mwakulo wa jingal bena mu fachaka ashi mwakulo wa bakatenda mutoka muchaji bajika vijiko ni tetu bena muja kula ja mutu to akulemu bionsu ni bikala no ha tujomba to inwetu bwani nomo kwekala kulonda kujituku ijienzeka kuneko
kubula baba chinsansi mwabuji mwajitunga musomba bwa mijimu tulibamona ni mijimu igenda bimpa tulibamona maso de mouton ani njila ya kulu ya bikosu yiji mwakala ike hesha kujikanga ku atakananga na jamashini eshi jikanyika janjila tutubikira mu fataka mutetu bonse tuchibikira ni embouteillage wani amashini abanjila kukulu aho kila kumwishi byonso ebi bimwabya mu mijimu ya matukuluka makumpala bukalenga bwa mfumu ajitunga bivuba lowo kujibena chanda bako abuba kubobulelo bajimu malo mijimu ayiji yendeka mimwene kabimpa bantu bajibwa kuhuya kanako bantu bajimwa kumona ku mwakuja chintu ntungambira bantu ni siritu bana beto mwene kasaini mimpa kusambira bikora bwa kufuto bwa wamona mwa kusanga kunetu mbukalenga buyabu yebo katene banje kusanga to fumwajitunga tutunwambire ni kole shayi moyi boss Piero ujujile bikola wamba ni kwene mumona mijimu yenze katovye turi tunwambire bwani bukalenga turi bobwangata kimbonso to chilema mema ntuntamba kutwesha tetu benantani mwena ntanda chikondo cha masungulanga na meswe tonso afu matangilano kubwa mwabonfu mwajitunga ashi kujisungula ja Felix Tshilombo chef de l'état président de la république baleke la bibamba biko abubya mwishi kichalo kwenza bwani lelo to ngata mwaboto vute tubonso batekela menji ba député ba hatoka babungu ba mubena muhongo ababa jibatu shibe yantanta mulo muvubu ni franc balaba tusangana ninzara batwesha ku triko wakuvala hambi mutu basunsuka batwesha ku chesa chanshima na shanika leji tetu kabela tukanda ndiye hela kindi bito kukakesi bajibenda baya bajibenda bajika batushila jitunga jetu tunoambila ni ndonga mumwenu no mona mwakutu twampanda walujuma ni nkunda ya bangi ibobela ni mata neno batulekela kabya kwenza bimpato neno baso bwa kutwampanda kundonga muwenu ninuto wano mona mwakokala kwangata maluba kujituku ni kwangata byonsu bibyenzeka tubyamba mumya kuliyonsu mutofimi kujamba mwabe mundonga mwamwena ntanda tubyamba muchilubo mutu tubyambemu tubyamba mwakulwa jingana babana betu ba kumutumbe kubumva kwahabu tubyamba ni mumwakulwa bakatenda mutoka muchaji babana betu baje kumatunga kumputu bali mwakutulonda habu kumvobu ni ndonga mu ndubile lwa mwena ntanda tutunele twasekjira bwajilonda twela ku boss Piero moyi wabunyi mwabuji musombanji mukulayani mubukalenga buhyamu yebu nous lekela kuhana mu commerce ya mwishi mu dodi lekela ni petit commerçant nous lo shala opérateur économique kujisumiche ni moyo mwimpu dina mfumu ajitunga ku désespérer to vie te tuchidan to espérer ku désespérer to lekela mateketa kolesha moyi kolesha mu mabuku malu mimpu malu ajitu mata vie ntunkwambile ni malu ajitu mata malu mimpu twele ko mama Sylvie moyi twele ni mfumu mwena ntanda papa le bonheur chimanga papa ndo ajedeo tukwela moyi ya bunyi jisanga jabunyi bwa kunu mona nutulonda nitu kale jisanga jabunyi ja kumva kubisanji byetu bya ku toamwa to alo mutu tubikila ntu sanji to kumachi nutubikila bwa kulongolola myabiji kai mimpato ni bwa ku tutompanda mutu ofu mukujamba ni nkunda ya banyi tubo banu ni mata kwa ndonga amona makuya kumpana twasa kijilai bamwena ntanda ndonga mu mwamwena ntanda ndonga mu ngwen bukalenge bumbwenu kanu chinyito kanu teke chimumiko luto tujibalwanga na ntanta mule ni IDPS kakulekela bukalenge ledito achinjinu ambile chitu revelation chiseke jumukola wakato ambile ni bukalenga bwa IDPS ni tubwanga ta mashikai maya hanshito ni tubwanga ta chingoma ka chichijilo to anu muvumo amba ke mujibienzeka ni tituno ambile ka bijini bukalenga bumana kulenga kubyanza mutu jinabuwe mu bakubulekela ka bijikinjampa ni mwamba to bituchi jitu yabatangela kumpala anu hajijitunga jifika mu mushinduvu ye yanka yenda mwene vision wa IDPS chiseke jimukola uji mumalaba mpinjeo tumuvuluka bisama kumoyime muji mwenza mutu kwamisha bimuma bimpa leli tujibimpa wakamba me ya uvuwa amba me yubu profeta ndonga mujulu kumpala ni turutete kuhingana kuhanyima kubwalu bwa IDPS mutu jam tutubeni IDPS kufila ku histoire na shimukes wa IDPS kufila ku mei avumfumu wa chikondo achi wa IDPS yeye mwine ki papa Etienne Tshisekedi avuwa amba ajimakumbana ni tutete ku partager enyu kwambilangana yimo yaha lufulwenda yimo yaha chisumbu china chetu chijini pouvoir cha IDPS
tetu kumona mwa kuyikiyanga na habinto abi mujitu ki mbonsu batu kuide pesa manje duto muide pesa muji ha mubena chant kujibako abafu bakafu bajibikile ni mbana ba amida ngana za mwana amida mwana liboso ya amida lelu jini inteta chema ni amida nakatangila kamere mu prison nale ukutangile weni inteta to ujufu mu ni jitunga jiji mu byanza bya muntu jini moyo mwimpo mutu mujanga ta mu stade mu jihesha nzambi kudu kubarukani bo muna gisama ja coronavirus kingenza FM ne mto batoka batutu twinjire ne batutu mina manga mbafa bu mujibiula kujoji sama jimweji tetu batuka bayini manga kato ina bafato babunyi to tujiho tujitwenda bimpa tuneme kanu biji mfumo adi tunga mwamba wende ni kalamba keba kakujulu ula mukubenga kwelana moyo kuchanza kwenza kumalu mushintu dikidikwi nkubonda kajankunda mumanyi munkunda to bwatu chikondo cha gisam mali kire mfumo adi tunga mukangu leta diligence mwenza bwa kumona luta tulufuna bana bamwena ko mutu yini lusa kene mwa kuita kuba kwa tantante muleto asulula kunangu menji sama kinjishika to bwatetu bana bamwena ka sai twambilanga nani haju hatuka unikala mpaka kujulu ulama kuma distance kinkubenga kwa kijilanga nakutwanga nani mishikuto wachikondo chaji sama twasa kijila ibana betu Mwena tanda seke fumu. Mwena tanda seke fumu.